العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم ارضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم لعل الله رحمة ربه حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم نہایت واجب التعظیم معزز سامعین، ساری اج دی بابرکت محفل دے وچ سبحان اللہ جیندے زیر صدارت فخر سادات حضور سیدی پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے تو پہلے حضرت علامہ مولانا محمد رمضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سامری جادوگر دا واقعہ بیان کرنے پہ ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھی ذکر خیر تھی نہ پہ آئی سبحان اللہ اور علماء کرام حسن اپنے خطابات دے نال سارے دلوں کو منور بھی کرے سن۔ حضرت علامہ مولانا عبد الخالق صاحب ظہوری دامت برکاتہم العالیہ تواڈے علاقے دے عظیم عالم دین ہیں اور یہ علاقے دی سرپرستی بھی کریں دے ہیں، سبحان اللہ انہیں دا خطاب لاجواب تھی سی۔ میں ہوں واقعے دے مناسبت دے نال جر حضرت علامہ مولانا محمد رمضان صاحب بیان کیتا ہے سبحان اللہ ہوں مناسبت دے نال آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جرے بلے واپس آئین قوم رب دی عبادت کو چھوڑتے ہوں وچھے دی عبادت گابے دی عبادت کرنی کھڑی ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کیتا ہے، فرمایا اے میری قوم اپنی جانے دے اتے تساں ظلم کیتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اے میری قوم بے شک تساں ظلم کیتا ہے، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ اپنی جانے دے اتے تساں ظلم کیتا ہے۔ ظلم دا سبب کیا ہے، کیوں کیتا ہے؟ فرمایا بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ تساں وچھے دی عبادت کرتے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ پس تساں رجوع کرو رب دی بارگاہ وچ توبہ کرو، اپنے پیدا کرن والے دی بارگاہ وچ توبہ کرو۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ عرض کی یا الہ العالمین میری قوم کلے خطا تھی گئی ہے، لغزش تھی گئی ہے، اے تیری بارگاہ دے وچ توبہ کرنے مولا تو انہیں دی توبہ کو قبول کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمائے کہ میرے پیارے کلیم میں انہیں دی توبہ کو قبول کرے نا ایک شرط دے نال۔ وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا جنہیں این وچھے دی عبادت کیتی ہے، گابے دی عبادت کیتی ہے، وہ سارے دے سارے جیڑا انہیں دا عزیز ہے، زیادہ قریبی ہے، وہ قریبی کو اپنے ہاتھ نال قتل کریں۔ مثال دے طور تے اگر پیو پتر مرتد تھی گیا ہن، رب دی عبادت کو چھوڑتے ہوں دی عبادت کرن پہ گئن، تبال پتر جڑا ہے پیو کو قتل کرے اپنے ہاتھ نال، پیو پتر کو قتل کر دے وے، بھرا کو قتل کر دے وے، ماما بھنیجے کو قتل کر دے وے، اپنے آپ کو قتل کر دے وے۔ رب دی بارگاہ وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا الہ العالمین اے تو بہوں ازمائش ہے پئی، کون ہے جرا اپنے آپ کو قتل کرے، اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے، کہرا بھرا کو قتل کرے، کہرا پیو دے اتے تلوار چلاوے، کہرا پیو جرا ہے اپنے پتر دی گردن لہاوے، اے وڈی ازمائش ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ولیمے کریں، اے تلواراں چاہ گھنن، تلواراں چاہ گدنے، اندھاری چلی ہے، اندھاری جیرے ٹائم چلی ہے، انسان کو انسان نہ سجدہ ہے، پتہ چلا ہے کہ تلواریں در کڑکار آندہ پیا ہے، سر کٹیں دے پہ ہن پہ، وقت گزریا ہے، لازہ گزر گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا الہ العالمین ہن تک کرم فرما چا، اندھاری رک گئی ہے، بادل چھٹ گئے ہیں، میدان دے وچ 70,000 وجود لاش پئی ہے تھی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اے اپنے آپ کو قتل کریں اندے واسطے زیادہ بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دی توبہ کو قبول فرمائے، بے شک او توبہ کو قبول فرماون تے رحم فرماون والا ہے۔ تب پہلی قومیں دی توبہ کو ذرا دیکھ گھنو، بے شک اے وڈا کرم تھی گیا ہے کہ جیڑا مرتد تھی ونجے ایمان کلے خارج تھی گیا ہے، لیکن رب تبارک و تعالی ان دے ہوتے اتنا کرم فرمائے تھی کہ انہیں دی توبہ کو قبول کر دیتا ہے تھی اور دنیا میں دسا دیتا ہے تھی کہ تہاڑی توبہ کو قبول کر گدا ہے تھے۔ سامعین محترم سوال اے ہے پیا تا اے تا پہلے لوگیں دی توبہ ہے، لیکن حضور دی امت دی توبہ تا دیکھو سے میرے آقا علیہ السلام جیرے حضور آئے ہیں اجا کیا ہے آپ دی ولادت بسعادت تھی ہے، آقا علیہ السلام آئے ہیں پہلے حضور رب دی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا تے آدھیں رب حبل امتی، رب حبل امتی، میرا ربا میری امت بخش دے، میری امت میں کو عطا فرمائے، رب اغفر امت، یا الہ العالمین میری امت کو تو بخش دے، رب حبل امتی جیری میری امت ہے میں کو عطا کر۔ حضور علیہ السلام ایک انصاری صحابی دی تیمارداری واسطے گئے بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام مسکرائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک تو آپ کو ہمیشہ مسکراندہ رکھے، خوش رکھے کہ یا رسول اللہ دسوتا صحیح آج کھلن دی وجہ کیا ہے، مسکراون دی وجہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ میرے صحابہ ہنے حضرت جبریل آئیں،
جبریل امین آتے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا رب تہاں کو سلام پیش کرے ہے رب پیغام دیتا ہے کہ تسا اپنی امت واسطے پریشان رہندے ہوئے پہلے امت واسطے تا اے ہی توبہ لیکن تہاڈا امت ہی ہوئے کلمہ پڑھن والا تہاڈا ہوئے منن والا تہاڈا ہوئے میں ان دی توبہ کو کیا ہے ای قبول کر گنساں مرن کلے پہلے 1 سال پہلے توبہ کرے چاہتا میں توبہ ان دی کو قبول کر گنساں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جبریل 1 سال کتھاں تے میری امت دا حال کتھاں میری امت غافل ہے پئی سال دور دی گال ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی دیر گزری ہے حضرت جبریل امین وال آتے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب پیغام دینا ہے رب ارشاد فرمینا ہے کہ اگر سال دور دی گال ہے تو آدھا امتی جرا مرن کلے پہلے 6 مہینے پہلے توبہ کر گنسی تمام دی توبہ کو قبول کر گنسان حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جبریل 6 مہینے بھی دور دی گال ہے میرا امتی بڑا غافل ہے پیا تئیں واسطے کیا ہے حضرت جبریل امین تھوڑی دیر دے بعد ول آگے ہیں حضور علیہ السلام دی بارگاہ عرض کریں یا رسول اللہ اگر 6 مہینے بھی دور دی گال ہے رب آدھا ہے کہ اگر تہاڈا امتی مرن کلے پہلے 1 مہینہ پہلے توبہ چا کرے میں ان دی توبہ کو قبول کر گنساں لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل اے بھی دور دی گال ہے وال حضرت جبریل امین آتے عرض کریں یا رسول اللہ اگر مہینہ بھی دور دی گال ہے تو رب آدھا ہے پہلے مرن کلے ہفتہ پہلے جرا توبہ کرے سی میں ان دی توبہ کو قبول کر گنساں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل ہفتہ بھی دور دی گال ہے حضور علیہ السلام دی بارگاہ میں تھوڑی دیر دے بعد ولا حضرت جبریل امین آتے عرض کرنے یا رسول اللہ رب آدھا ہے کہ اگر ہفتہ دور دی گال ہے تو جرا مرن کلے پہلے 1 مہار پہلے توبہ کرے سی چاہ میں ان دی توبہ کو قبول کر گھنساں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل 1 مہار بھی دور دی گال ہے حضرت جبریل امین تھوڑی دیر دے بعد ولا آتے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہار دور دی گال ہے رب آدھا ہے کہ مرن کلے پہلے 1 لحظہ پہلے حضور ارشاد فرمایا کہ او بھی 1 بہت دور دی گال ہے پہ حضرت جبریل امین آتے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ارشاد فرمینا ہے تہاڈا امتی ہوئے کلمہ پڑھن والا ہوئے ان دی زبان دے اتے الفاظ جاری نہ تھی سگن اکھی ندامت کلے جھک ونجے تا رب ارشاد فرمینا ہے میں ہوں دی بھی توبہ کو قبول کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اے انسان تے کو کیڑی چیز دھوکے وچ سچا ہے حالانکہ رب تیرا کریم ہے پیا الذی خلقک فسواک او رب ہے تیرا جہتے کو پیدا کیتا ہے فسواک تے کو سونا بنائے سی تیرے آدھا کو سونا بنا تے رکھ دیتا ہے فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک جی میں چاندہ ہی تے کو اوہیں بنایا ہے سی اوہیں سماریا ہے سی پیا انسان تو سوچے نہ کہنے میں کہ تو اپنے تو آزا کو دیکھ چا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم دا تاج تیرے سر دے ہوتے رکھ دیتا ہے سی عزت دا کرامت دا تاج تیرے ہوتے ہے پیا انی جائلن فی الارض خلیفہ زمین دے ہوتے نیب انسان کو بنا دیتا ہے سی اے انسان تو نہیں دے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے کیا ہے کتنا کرم کیتا ہے سی مسجود ملائکہ کو بھی انسان بنا چھوڑا ہے سی انسان تیرا اتنا وقار رب تبارک و تعالیٰ رکھ دیتا ہے تیرے نال اتنا کرم یوکا دیتا ہے سی فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین میں کو قسم 3 دی میں کو قسم زیتون دی وطور سینین میں کو قسم طور سینہ دی وہذا البلد الامین میں کو قسم امن علی شہر دی یا اللہ 4 قسمہ مسلسل 4 قسمہ
तवातुर दे नाल 4 कसमां, तीन दी कसम, जैतून दी कसम, तूरे सीना दी कसम, हादल बालादिल अमीन दी कसम, या अल्लाह 4 कसमां चा छुड़े ने। फरमाया हाँ हाँ लकद, लाम भी कसम दे कायम मकाम है, कद भी कसम दे कायम मकाम है। फरमाया ये पक्की गाल है, तहकीक ये पक्की गाल है। मौला केरी चीज़ां 4 सराहतन वाज़े तौर ते कसमां चावण दे बाद, 2 इशारतन कसमां चावण दे बाद, 6 कसमां चावण दे बाद मौला हुण तक साचा कसमां चाचा क्यों है? फरमाया इंसान को सोना बनाए, लकद खलकनल इंसान फी अहसनि तकवीम, इंसान को मोह मैं सोना बनाए में, सोहनी सूरत विच बनाए में, उनदी तकवीम कीती में, सोहनी सूरत विच बनाए में। आ इंसान तू सोच सही, अगर तेरे साढ़े कन हाथी वाले बनावे है क्या उनदे विच कुदरत कहना है? पर ना बना सकदा है। अगर इंसान तेरे साढ़े इंसान दे सिर दे उत्ते जेड़ा सिंह लावे है तो ला सकदा है। इंसान तू देख तो सही, तू रब तबारक व तआला दी नेमते को तो देख, ते एहसान कितना है पिया। आ जानवर को वने बध आवे तो जानवर वने मुंह जमीन दे उत्ते मार ते अपना पेट भर आवे, द्रब खा आवे, कख खा आवे, जेरे मुंह में गंदगी आंदी है ओही भी खा दे आंदा है। वो को चाहते बुंदरे टोका चाह सटे ने तो वो खांदा है। लेकिन इंसान तेरे वास्ते हाथ पैदा कीते हैं सी, क्यों पैदा कीता है सी? हाथ ही वास्ते पैदा कीता है सी। तू निवाला भनते मुंह में घिनवन तो जानवर वास्ते क्या है? जानवर वास्ते ए है पिया कि ओ खासी तो को मुंह जमीन दे उते मारना पोसी, जमीन तो घिनते घा तो घिनते मंजना पोसी। लेकिन इंसान तू जरे वेले खासे तू जमीन दे उते मुंह न मरे से, निवाला तेरो खुद टुरते आसे। इदे विच हिकमत क्या है? हिकमत ए है इंसान तू क्या है? ए सिर झुके गिजा वास्ते न झुके, सिर झुके ता खुदा वास्ते। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिइन। अल्लाह पाक ने वल क्या है इत्था के दसा देता है। क्या दसाया है? अपने ईमान को देख कि तेरा ईमान कितना ताकतवर है पिया। ईमान अपने ईमान को तराजू दे विच तोल चा, तेरे ईमान दे विच कितना वजन है पिया। फरमाया वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तुसा मदद तलब करो सब्र और नमाज कले, नमाज और सब्र कले मदद तलब करो। व इन्नहा लकबीरतुन, बेशक नमाज भारी है पई, वजनी है पई, इल्ला अलल खाशिइन, मगर उनदे वास्ते भारी कहनी जरा ईमान दे नाल पुर है पिया, जिंदे कले ईमान दी दौलत है पई। तो ईमान को देखना ही तो इंसान तो 5 वक्त तेरा है तेरे कल टाइम मिलता है। हैया अल सलाह दी आवाज आंदी है, हैया अल फलाह दी आवाज आंदी है। तो अपने ईमान को तराजू दे विच तोल। तू कहीं बे दुकान दे ना मन पिया, कहीं लिबार्टरी दे ना मन पिया, तू चेक करना ही अपने ईमान को तो घर बैठे हुए चेक कर सकते हैं कि तेरे विच ईमान कितना है। कुरान आदा है अगर तेरे उत्ते नमाज भारी थी नहीं पई है तो वाल समझ के तेरा ईमान कमजोर है पई। अगर तेरे उत्ते नमाज भारी कहनी ईमान तेरा वाल क्या है ताकतवर है। फरमाया इल्ला अलल खाशिइन, मगर आजिज़ी करन वाले दे उत्ते ईमान जरा है ओ नमाज वजनी कहनी। क्यों वजनी कहनी? उन्हें को पता है अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। व ई वास्ते कि उन्हें को यकीन है नमाज़ां इत्था कर पढ़ते वेसूं, रब दी बारगाह में जबीने नियाज को इत्था कर झुकाते वेसूं, तवल क्या है रब दी बारगाह में कामयाब व कामरान थे वेसूं। माशाअल्लाह, जेरी कौम होवे लजपाल उन्हें को उलमा भी मिलते हैं इकबाल। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब तशरीफ देना। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।